ए मनीषर परिपूर्ण अंग सबु आसी थारे मार पेट अणकार धमरु किंतु किछि बंची जाई थाए। ए बंचीबा अंगटी होछि आज्ञा दांत। धीरे 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 ए दांत केवल 32टा हवा बाकी थाए। हाथ गोड़ मुंड पेटी अंग प्रत्यंग सबु आसी जाई थाए। धीरे 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 प्रभु ए अंग को परिपूर्ण 40 वयस पूर्वा पूर्वर 32टी दांत पूर्ण हो जाए। ए 32टी दांत पूर्ण होला परे प्रभुंकर संकेत आसे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्राणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज्ञा आज आम ये महामंत्र को आम जप करुचे कार्तिक व्रतरे कहीं एतिकी मन रखिए ये मनीषर परिपूर्ण अंग सबु आसी थारे मार पेट अणकार धमरु किंतु किछि बंची जाई थाए। ए बंचीबा अंगटी होछि आज्ञा दांत। धीरे 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 ए दांत केवल 32टा हवा बाकी थाए। हाथ गोड़ मुंड पेटी अंग प्रत्यंग सबु आसी जाई थाए। धीरे 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 प्रभु ए अंग को परिपूर्ण 40 वयस पूर्वा पूर्वर 32टी दांत पूर्ण हो जाए। ए 32टी दांत पूर्ण होला परे प्रभुंकर संकेत आसे कथारे कहती जे हे प्रभु मत तोर असुविधा बेले साहाय्य करिबु प्रभु आउ जदि किछि मोर भूल थिबो क्षमा करिबु मते बाट कढ़ेई नबु जीवन सारा हे विभुमंडलर सदस्य माने प्रभु आपण को संकेत दियंती। प्रथम संकेत आपणकर 32टी दांत करती तार अर्थ होची 32 शब्द ए महामंत्र को जप करिवे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ए 32 शब्द 32 दांत है आउ ये 32 शब्द तापर प्रभु पुणी संकेत देवे चुटी आपणकर धला पड़ीଯିव ता अर्थ तोर समय आसीगला महामंत्र धरिबा पाई किंतु मनीष से चुटी के धला को कला रंग बोली देव तापर प्रभु कौन करेंगे आखि को देखा को कम करेंगे मनीष मोतिया बिंदु ऑपरेशन करनब धीरे धीरे जहाँ भी करेंगे आखि
ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଚୁଟି ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେନି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ହଜମ ହେବନି ଏସବୁ ଆସିବ ତାପରେ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ହେବନି ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଟ କରିବେ ହେ ମଣିଷ ମୋତେ ଜପିବାର ସମୟ ତୋତେ ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଏଇ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କର କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଶେଷରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବ ତଥାପି ବୁଝିବନି ଯେତେବେଳେ ଯିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିବ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲି ଆପଣ କାହିଁକି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଥର ଆସି ଦେଖାହେଲେନି ପ୍ରଭୁ କହିବେ ମୁଁ ପୁରା ତୋ ପାଖକୁ ଏତେ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଯାଇଥିଲି ତୁ କାହିଁ ମୋ କଥା ତ ଶୁଣିଲୁ ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ ନିଜେ ଯିବି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଏଇ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ବା ଯେକୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଏ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁଭ ହେଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ମାସଟି ହେଉଛି ବ୍ରତର ମାସ କଥାରେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଏଇ ମାସରେ ମୁଁ ଦେଖିନି ତଥାପି ବଗମାନେ କେଉଁଠି ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତିନି ଯେ କି ଆମିଷ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଆମିଷ ହେଉଛି ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ସିଏ ତଥାପି ଏଇ ମାସରେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି ଯେ ଜୀବ ହତ୍ୟାରୁ ଦୂରରେ ରହନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ ରହେ ତଥାପି ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଯଦି ପ୍ରତିଟି ମାସକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଭାବନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରାହାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟା ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଇଯାଆନ୍ତା ଆଉ ସବୁ ଜୀବମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟ ମହିମାଳୟ।